ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नर्मदा परिक्रमा आमे तो बाहर बाहरी से जिनस सब आप देखिपे एतिक जिनस आमर रिक्वायरमेंट्स अच्छी देखिपे ये आम गोटे बढ़िया बैग टे रखीचु। एटा टिके भल स्टैंडर्ड क्वालिटी रहिबा दरकार बैगर, जेहेतु आप 3-4 मास जाऊँगी ता सांगरे गोटे गोटे मुझे देखा यहाँ हूँ स्लीपिंग बैग, ये हूँ आप ग्लोव्स आउ मंकी कैप, ये आपंकर स्टिक से भी मिले दंड आप माँ को संकल्प पर दंड देवे पूजा करी। किंतु मुझे एक्सट्रा धरची अच्छी मो बैग जगह रोचे तो एक्सट्रा धरची आ गोटे एमती खाता और पेनटे दरकार आपको, जेहेतु से रजिस्ट्रेशन करा पड़ो आपंकर ना रजिस्ट्रेशन कर सारापर ये जो जो आप आश्रम रोच से आपंकर सील सिग्नेचर हम आमती दुटा 2-3टा हैंडकरचिप रास्ता दरकार पड़ो आमती गोटे ब्लैक बैग जो थे कि आपंकर नॉर्मल डे टू डे जमती आपंकर मोबाइल चार्जर रखिले कि रखिले एमती काम आसो, टावल तौलिया 2-3टा आपंकर सॉक्स 3 हल, ये गोटे ब्लैक गगल्स सन प्रोटेक्शन पाई शीत दिन आमती गोटे छोटिया बैग एथिरे आपंकर माँ को पूजा जिनस सब रपंकर एमती ड्रेस गंजी 2 हल, गोटे कैप मुझे गोटे व्हाइट हाफ पैंट आउ गंजी 2टा पैंट 2टा शर्ट आ गोटे यहाँ आपको रखि पड़ो हठात राति शोला कि दरकार हो ठंडा कम बेसी हेले एमती गोटे अंटारे खुंचापी गोटे बैग दरकार, एथिरे भी आपंकर मोबाइल फोबाइल रही आम रखीचु पेन रिलीफ पाई तेल, जेहेतु चली चली नुआ नुआ आपको 5-6 दिन खंडे आप प्रोब्लेम हम गोड़, जेहेतु आप चलिए ये गंगाजल अच्छी गंगाजल आम महाकालेश्वर पाखे शिवलिंग ढालू पुणी ओमकारेश्वर शिवलिंग ढालू एमती आपंकर सबू आइडेंटिटी कार्ड दरकार, आइडेंटिटी कार्ड रखापी आपंकर गोटे है आधार कार्ड आउ इलेक्शन कार्ड आपंकर पुणी रहा पान कार्ड फोटो 2टा दरकार आउ रहा आपंकर हेल्थ कार्ड एमती सब जी आपंकर लाइसेंस फाइसेंस जहाँ अच्छी सब गोटे सेट धरदे थे ये आपंकर एनरोलमेंट हम गोटे मास आ व्हिसिल गोटे रखिथे केतले जंगल रे केतले जदि भटकी जीवे आप सिटी मारले एटलिस्ट किए जने जानीपर जे आप जंगल रे भटकी जाइछन्ते। आउ एमतिया छोटिया मोबाइल बड़ मोबाइल तो धरुचु बट गोटे छोटिया मोबाइलटा आम पाखे रखि पड़ो। आ खाइबापी गोटे छोटिया चाहा खाइबापी गोटे ग्लास आउ डेली खाइबापी गोटे ट्रे मुझे नौ कहीं घर यहाँ प्योर स्टील बहुत हल्का से नहीं जाइए बहुत कम आस चार्जिंग करने मोबाइल फोबाइल चार्जिंग करने एमती गोटे छोटिया एक्सटेंशन टे धरदे कहीं माने कौ मठ मंदिर कौटे कौटे सुविधा थी नो एटलिस्ट यहाँ को गोटे लगेदे आप 2-3टा एकाथरे चार्ज होमती कि आपंकर मोबाइल चार्ज है कि ये चार्ज है देखो ये गोटे अच्छी 2000 mAh सॉरी 20000 mAh यहाँ बहुत समय चलो आपंकर आ सहित गोटे स्टिचिंग रास्तार कौटे आप सार्ट चिरला कि कौन है छोटिया छोटिया गाँ गुड़ाक आप तो साहाଯ୍य करने अच्छा बट एमतिया जिनस थी न थाई पारे किंतु आप गोटे खाली छोटियाटे पकई देते सांगे जे कम आसीज गोटे हैंडकरचिप आ गोटे फास्ट एड किट
କାଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କେଉଁଠି କ'ଣ କଟାକଟି ଥିବ, କ'ଣ କାମରେ ଆସିବ, ଏମିତିଆ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଗୋଟେ ରଖିଥିବେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିଛୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଗାଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ପେସ୍ ସେଭିଂ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାମଚ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଖାଇସାରିଲେ ପୁଣି ଇଏ ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି, ନାଇଫ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ରୁଟ୍ସ କ'ଣ କାଟିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଠି ପୁଣି କଣ୍ଟା ଚାମଚ ଅଛି କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି କେହି ଦେବେନି ନା, ଯେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ସବୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ମଗାଇଥିଲି। ଆରାମସେ ମିଳିଯାଉଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ, ଆପଣ ବି ମଗାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ। ଏମିତି ବତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ବତି ମୁଁ 200 ଧରିଛି। ଡେଲି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହେବ। ଆ ସହିତ ମୋର ବି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯିବେ, ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଯିଏ ନର୍ମଦାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନର୍ମଦେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ମା ନର୍ମଦା ନଦୀରୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାରଟାରେ ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଠାକୁର। ତ ଏମିତିଆ ସର୍ଫ ଗୋଟେ ମୁଁ ଧରିଛି, ବଟ୍ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଦୂର ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଲୁଗା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର 2-3ଟା କ୍ଲିପ୍ ଧରାହେଇଛି, ଗୋଟେ ମଗ୍, ଆଉ ଏମିତିଆ ସର୍ଫ ଏମିତିଆ ସବୁ ଧରାହେଇଛି। ପ୍ଲସ୍ ଲୁଗା ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଇଏଟେ ରସିଟେ ରଖାହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାଉଚ୍ ଆପଣଙ୍କର। ଏଥିରେ ଯାହା ଯାହା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି BP ସୁଗାର ପାଇଁ, ସେମିତିଆ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଏମିତିଆ ଖାତା ଫାତା ନେଲେ, ଏଇଟା ମୋର ନିତ୍ୟ ପୂଜା ବିଧି କର୍ମର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଥିରେ। ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ, 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ତୋତ୍ର, ଆଉ ଶିବ ସ୍ତୁତି, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡେଲି ଆମେ ପାଠ କରୁ, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର କାମରେ ଆସିବ। ପୁଣି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମିରର, ଏମିତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଟର୍ଚ୍ଚ। ଏଇଟା ରାତି କେତେବେଳେ ଦରକାର ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ରହିବେ, ହଠାତ୍ ରାତି କେଉଁଠି ବାଥରୁମ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବ, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟର୍ଚ୍ଚଟେ ଧରିଥିବେ। ଆଉ ମୋବାଇଲ କଭର୍ ଗୋଟେ, କାହିଁ ମାନେ ହଠାତ୍ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବେ ରାସ୍ତାରେ, ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ପୁଣି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ପୁଣି ମୋବାଇଲ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଧରିଥିବେ। ଆଉ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 2ଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଧରିଛି, 2ଟା ସାର୍ଟ ଧରିଛି। ଏମିତିଆ ଯେତିକି କମ୍ ଜିନିଷ ଧରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍, ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟେ ଧରିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାର୍ଡ଼େନ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଧରିଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥଣ୍ଡା ହେବ ସେଇ ଜାଗାରେ। ସେଇଠି ବି ଗୋଟେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ରଖାହେଇଛି। ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ପିନ୍ଧିବା, ନହେଲେ ବି ସେ ଥଣ୍ଡା ହେବ ଯାହା ହେଲେ ବି। ଟିକେ ଶୀତ ଦିନରେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେବ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପ୍ୟାକ୍ ହେବ।